एते टेस्टी टेस्टी जे चिकेन देखुछ चिकेन झोल तार रेसिपी देखिबो कि नाही तार रेसिपी भी केमिति अछि आगो को मु रेसिपी रे कौन कौन सब ऐड करिछि इंग्रेडिएंट्स सब किछि सब देखि नियो तापर घरे तैयारी करी आ यार मजा उठेबो। तो चलो चिकेन रेसिपी देखि नबा। तो चिकेन पुओ आज चिकेन नहीं कर आसीथिला तो चिकेन को मु धोई धुआ सफा सुतरा कर नहीं आसिली आ हळदी दउछि एठी सांगरा सांगरा टिके लूण आ टिके लंका गुंड आउ अदा रसुण पेस्ट 3 चम्मच खंडे देइछि। एक चम्मच सरस तेल तार आइंस बास्नाटा थिबो नाई ए सरस तेल पकईने से बोली टिके सरस तेल देइछि। आउ 1 चम्मच दही देइछि। दहीटा बिल्कुल भी खट्टा नाई आ सबको एंती मिक्स करी हाथ रे भलो से मिक्स करी आउ सबको मिक्स करी करी मैरिनेट करी करी साइड रे रखी देबा। तो देखो मु सबको एंती मिक्स करी नानी भल से सब इंग्रेडिएंट्स जहाँ भी मु देनी से को सब मिक्स करी नानी आ से को ढंके करी साइड रे रखी दउछि। तापर गैस ऑन कली कढ़ाई बसैली तेल देली तेल गरम भी हो गला प्याज देली गोटे छोट छोट काटिकी तेजपत्र देली 2टा तेजपत्र आ प्याज सब भाजी हो गला परे जहाँ मसला रसुण आउ अदरक आ कंचा लंका जे पेस्ट बनई थिली सेटा टिके बंची थिला सेटा को भी मु आठी देई देली। टिके पानी भी देई देली सेटा को सब मिक्स करी करी बढ़िया से भाजी नेबी पानी मरिला पर्यंत। देखो तार पानी मरी गला आउ एठी अछि हल्दी गरम मसला धनिया जीरा गुंड आउ लंका गुंड से को सब मिक्स करी एमती सबको मिक्स करी करी भाजीबा। तो देखो एटा भल से भाजी भी हो जाइछि तार कढ़ाई रु तेल छाड़ी भी जाइछि आउ कलर भी तार चेंज हो जाइछि मसला भाजी छी एतकी बढ़िया से। तापरे मु जे मैरिनेट करी रखी मांसटा सेटा भी एठी देई देबी। आ अल्प टिके पानी सबको मिक्स करी एंती भाजी नबा।
ମାଂସ ତ ଆମ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଦିଶୁଛି। ତ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯାହାକୁ କଷା ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସିଏ କଷା ଖାଇବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଗ୍ରେଭି ବାଲା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିବ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତା ଉପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକି ନା ଗ୍ରେଭି ବି ଦରକାର ନା, ତ ଗ୍ରେଭି ବାଲା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟେଇବି। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ବି ଟିକେ ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିଲିନି। ତ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋର ଶେଷ ଆଉ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବାଟା ବି ମୋର ଶେଷ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାର ଜମାର ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।